Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. لأن اليوم كذلك لدينا تقويم تلميذ سنة رابعة ابتدائي. إذا فلنبدأ على بركة الله. لدينا هنا un texte بعنوان Le quartier de أنس، حي أنس. Donc أقرأ النص بدون شرح ثم أعيده مع الشرح. Bonjour, je m'appelle Anes, j'ai 9 ans. J'habite dans un beau quartier. C'est le quartier Ahmed Zabana. Le quartier est calme et propre. وعيد. Bonjour, marhaban. Je m'appelle Anes, اسمي أنس. J'ai 9 ans, لدي 9 سنوات. J'habite dans un beau quartier. أنا أسكن في حي جميل. C'est le quartier Ahmed Zabana. إنه حي أحمد زبانة. Le quartier est calme et propre. الحي هادئ ونظيف. الآن ننتقل إلى الأسئلة. Compréhension de l'écrit، يعني أسئلة حول النص. Quel est le titre du texte؟ ما هو عنوان النص؟ Très bien, donc le titre du texte c'est Le quartier de Anes. Donc نجيب بهذه الطريقة. Le titre du texte est Le quartier de Anes. السؤال الموالي Où habite أنس؟ أين يسكن أنس؟ دائما نعود إلى النص. Bonjour, je m'appelle Anes. J'ai 9 ans. J'habite dans un beau quartier. C'est le quartier Ahmed Zabana. Donc, ماذا نقول؟ أنس habite. Très bien. أنس habite le quartier أحمد زبانة. لأنه من المتحدث هنا؟ المتحدث هنا هو أنس. Je. Bonjour, je m'appelle Anes. J'ai 9 ans. J'habite. Donc le pronom personnel c'est je. يعود على أنس. Donc كيف نجيب؟ Où habite Anes? Anes habite le quartier أحمد زبانة. السؤال الموالي Relève du texte. Relève un nom propre et un nom commun. Donc, le nom propre هو أنس. قلنا بأنه اسم شخص، اسم علم. Le nom commun قلنا يتكون من un déterminant plus nom. Donc, في النص لدينا le quartier. Le quartier c'est un nom commun. Le c'est un déterminant. Quartier c'est un nom. السؤال الموالي relie par flèche. اربط بسهم. لدينا هنا je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Donc ce sont les pronoms personnels. ثم لدينا هنا est, sommes, est, suis, sont, est. ما هذه؟ Très bien, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. Donc المطلوب هنا هو ربط le pronom personnel avec le verbe qui convient مع الفعل الذي يناسبه. Très bien, donc نقول je. Très bien. Je suis. Je suis. Tu. Tu es. ES. ثم il et elle. Et. EST. Très bien. Nous. مع nous ماذا نقول؟ Nous sommes. Vous. Vous êtes. أخيرا il avec S. Elle avec S نقول ils sont. Elles sont. Donc je suis. Tu es. Il et elle et nous sommes. Vous êtes. Il avec S. Elle avec S sont. Donc قلت لكم بأن le verbe être مهم جدا. يجب أن نتعلمه، أن نحفظه نطقا وكتابة. التمرين الموالي souligne و et entoure و dans les phrases suivantes. المطلوب هنا أن نسطر تحت و وأن نحيط و في الجمل التالية. الجملة الأولى هي toi et moi c'est nous. بمعنى أنت وأنا هم نحن. Donc
المطلوب هو أن نسطر je souligne و toi نقول لدينا و le son و je souligne et moi كذلك لدينا و je souligne. الجملة الموالية faites moins de bruit. donc المطلوب هو entoure moins. لدينا هنا و moins donc o i n ينطق moins. donc je dois l'entourer. moins de bruit. vous êtes dans une bibliothèque. donc هنا ليس لدينا و ولا و. d'accord. donc لدينا yo i o. donc il faut faire attention. i و o ينطق yo. هنا نبحث عن و o ثم i. d'accord. donc il faut faire attention. التمرين الموالي complète par et le verbe être et la conjonction de coordination. Yassine est le cousin de Anas. donc ماذا قلنا؟ قلنا بأن الآن ياسين هو le sujet الفاعل. الفاعل إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى très bien يحتاج إلى الفعل. donc نضع le verbe être. أو بطريقة أخرى نستطيع أن نستبدل et ب était. le verbe être à l'imparfait نقول ياسين était le cousin de Anas. بما أن الجملة صحيحة يعني ياسين كان قريب أنس. le cousin هو القريب. ياسين était le cousin de Anas يعني قلنا جملة صحيحة. donc on doit mettre et le verbe être. ياسين est le cousin de Anas. الجملة الثانية Sarah et Nadia sont dans le jardin. donc Sarah ثم et هنا نستبدله ب était. نقول Sarah était Nadia sont dans le jardin. تلاحظون بأن الجملة هنا خاطئة. était قلنا بمعنى كانت. donc سارة كانت نادية جملة خاطئة كليا. donc لا نضع et le verbe être وإنما et la conjonction de coordination et. بطريقة أخرى كذلك نقول سارة et نادية ثم لدينا هنا sont. c'est le verbe être au présent لأن سارة et نادية c'est le sujet. donc مباشرة نعلم بما أنه لدينا هنا الفعل ما نضعه بين deux noms بين اسمين هو et. لأن et قلت لكم بأنه يستخدم للجمع بين كلمتين من نفس النوع. d'accord. donc سارة هو اسم نادية هو اسم. c'est un nom. نادية c'est un nom et c'est la conjonction de coordination هي حرف عطف أو حرف ربط. أتمنى أن تكونوا قد فهمتوا. آخر تمرين يتعلق بلا برودكسيون écrite التعبير الكتابي. aide ton camarade à trouver le stade dans ton quartier. يعني ساعد زميلك لإيجاد الملعب في حيك dans ton quartier. utilise les mots suivants. استخدم الكلمات التالية à côté de en face de pas loin de. قلنا بأن هذه الكلمات تسمى les indicateurs de lieu. les indicateurs de lieu يعني ظرف المكان. لدينا هنا le stade et قلنا بأننا نساعد زميلنا على إيجاد الملعب le stade. donc le stade est à côté de en face de pas loin de. من هذا الرسم نكمل الكلمات الناقصة في هذه الفراغات. donc le stade est à côté de. لأن هنا le stade à côté de. يجب أن نعلم أو أن نعرف معنى هذه الكلمات. à côté de قلنا بجانب. en face de بمعنى مقابلة. pas loin de غير بعيد. donc le stade est à côté de.
Très bien. Est à côté de la poste. مكتب البريد. Donc, le stade est à côté de la poste. En face de. En face يعني مقابل. مقابلة la pharmacie. Très bien. مقابلة الصيدلية. En face de la pharmacie. دائما بالنظر إلى المخطط كذلك. pas loin de غير بعيد عن. Très bien. pas loin de l'hôpital. المستشفى. Donc, le stade est à côté de la poste, en face de la pharmacie, pas loin de l'hôpital. Voilà. كان هذا فيديو اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. وأن الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا التشجيع بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.